Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An karamɔgɔ Alhaji Sheikh Muhammadu Konate halisa sunkalo hukumu ɲininkaliw don o la sunkalo tile 10 laban hakili an b'o magɛn na walima tuma dɔ an sera a ma ka ban donc i bɛ se ka mun fɔ an ye a la hakilina jiginna. Bon, alhamdulillah an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn ka sali caya alakira ka sallallahu alaihi wasallam an lamɛnbaga cɛman ni a musoman k'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ Ala k'an sago d'an ma an bɛ juma de la juma ye dugawu jaabi kalo de an k'aw ma k'a fɔ waati tɔw la n'i ye sɔli kɛ alakira kan a baraji ka bon n'an ko jumadonya fɛ n'i sɔlila alakira kan i bɛ kɛ komi télévision kira Muhamadu sigilen ɲɛ bɛ e la o tɛ kabako ye e b'i sigilen to i ka so kɔnɔ Amérique n'i mago bɛ Mali télé la i da ye ka commande fitinin dɔ ta dɔrɔn n'i y'o gosi dɔrɔn i bɛ Mali télé sɔrɔ n'i mago bɛ Dakar la n'i commande digi i bɛ Dakar sɔrɔ n'i mago bɛ Magan na i bɛ Magan digi i bɛ Magan sɔrɔ mais e ma taa yɔrɔ la o mais e ka télé bɛ panpana jamana ni ɲɔgɔn cɛ kilo ba joli donc i sigilen yɔrɔnin kelen par commande seulement i mago bɛ jamana min na i b'a sɔrɔ bon minnu ye commande dilan jɔn de y'olu dilan an b'a fɔ ko Ala de y'olu da bon donc ni Ala y'olu da Ala tɛ dɛsɛ ko la o la an bɛ a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ kɛ an n'aw ye n'i ye sɔli kɛ alakira kan i photo bɛ ta ka taa jira kira la fini min b'i kan na i b'i ye cogo min na kira de b'a bɛɛ ye bon an b'o juma de la dugawu jaabi dɔ don an b'a ɲini Ala fɛ an ka sɔliw Ala ka caya tiɲɛ don sunkalo tile 10 laban ye a dugawu jaabi ka teli kosɛbɛ 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 yɛrɛ de donc n'a fɔra dugawu dan tɛ Rabbana atina fid dunya hasanata o tɛ dugawu da ye dugawu dɔ ye hali ni ye jisuma dɔ di mɔgɔ dɔ ma k'a tigi sun tigɛ a bɛ dugawu k'i ye o tuma o dugawu sɔrɔ sira dɔ ye parce que dɔ bɛna fɔ ne tɛ karamɔgɔ ye bon donc o la ne bɛna dugawu kɛ cogo di i bɛ dugawu k'i fa kan na fulakɛ mago bɛ misi la a ka a ɲini Ala fɛ fulakan na ko Ala ka misi di yan o ye dugawu de ye o bamanankɛ fana mago b'a ka foro ɲɛni na donc o la dugawu i bɛ se k'a fɔ kan min na i b'a fɔ o kan na mais arajo jɛgɛfɔ la o don fo ka taa se bi fajiri danna ma parce que weleliw cayara komi an ye émission min kɛ ye an ye sɔli min fɔ mɔgɔw ye faransikaw bɛ ka weleli kɛ jamanajan yɔrɔ mɔgɔ caman bi weleli la surtout docteur Kone ko an ka sɛbɛn k'a ci u ma bon ne bɛ u fo dɔrɔn k'u barikada ka Ala fo ka Ala barikada parce que ni Ala y'i sɔn barika la ni ko n ko mɔgɔw b'a minɛ sinon sɔli in fɔlɔ tɛ Konate ka fɔli ye mais diɲɛ girinnen don a kan ne ye sɔli in fɔ k'an to yɔrɔ min na Ala de b'a dɔn parce que ne kun degunna n sera n karamɔgɔ fɛ Sekina Jawara a ye gundo in de fɔ n ye mais tellement que a ɲana ne ma sɔli in ye ne bɔ dingɛ min kɔnɔ Ala de b'a dɔn n y'o fɔ a ye n bɔ dingɛ min kɔnɔ Ala de b'a dɔn donc o la ne tɛ se ka n sigi ten ka mɔgɔw ye degun na o ye ne yɛrɛ nin dacogo ye quoi sinon n karamɔgɔ bɛ a fɔ ye don min na ko n kana to maa si k'a sɔrɔ mais a fɔra n tɛ nin na parce que o ye ne nin dacogo de ye a ka di ne ye diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ bon hali ni diɲɛ bɛɛ m'a sɔrɔ ni Ala y'a di ne ma a ma ban mais ni ko diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ hali ni diɲɛ bɛɛ ma hɛrɛ sɔrɔ e min y'a bɔ i da ko diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ Ala bɛ hɛrɛ di e ma donc n ye o sɔli min fɔ ni Ala sɔnna an bɛna a sɛbɛ ɲɛ kan an bɛna e yɛrɛ bila i bɛ sɔli in sɛbɛ YouTube kan ni i bɛna nin bila sisan i bɛ sɔli in k'a kɛrɛfɛ mais wallahi mɔgɔ si t'a ta hami dɔ la ni Ala m'a dilan o kumana an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka an bɛɛ ka hamiw nɔgɔya
mais nisɔndiya wɛrɛ bi an na tile tan laban in a ɲininen kɔfɛ an badenw fɛ k'a fɔ an k'an cɛsiri an ka sarakaw bɔ ka caya an ka dugawu kalan an ka ko caman kɛ donc hɛrɛ sira kan o bɛɛ kɔfɛ nin ye nin fɛn in geribu tɛ nin sɔrɔ i y'a faamu geribu tɛ nin sɔrɔ ni sababu tɛ an balima dɔ de ye nin camanba ci an ma parce que Konate ka hakilina dɔ ni mɔgɔw y'a faamu sogobilen bɛ mɔgɔ dɔ bolo tasuma bɛ e bolo bon sogobilentigi teri ye tasumatigi de ye n'o kɛra e bɛna n'i ka sogo ye a bɛna n'a ka tasuma ye a b'a jeni k'a ɲimi bon donc faamuya ka adamaden bɔ dingɛ kɔnɔ ne ye dɔ dɔn a na maa t'a dɔn ka ban mais ne ye dɔ dɔn a na ka gɛlɛya wuli n ye dɔ dɔn o la ka diinɛ lase n ye dɔ dɔn o la bon mais fɔ jɔ ala ka jɔ dɔw fana de cilen ma u k'a lajɛ an bɛ nin kɛ Konate ye an yɛrɛ ye an balimamuso dɔ de filɛ ka na parce que an filɛ ka nin min kɛ neti kan an bɛna bila YouTube kan sisan diɲɛ bɛɛ bɛna ye o bon ni diɲɛ bɛɛ y'a ta fayida minnu b'a kɔnɔ minnu y'a fayida worodenninw mako ɲɛna u bɛ nisɔndiya donc mais est ce que ni lumière tɛ yen est ce que ni caméra tɛ yen est ce que olu sago bɛ sɔrɔ donc n'i ye fɛn kɛ Konate ye i y'a kɛ i yɛrɛ de ye an filɛ ka kuma caméra min na an balimamuso dɔ de y'a ci an ma Ameriki Fatumata donc alhamdulillah ale de ye caméra in ci an ma an balimamuso wɛrɛ fana bɛ yen filamuso ale de ye an ka ordinateur ci n'aw tilara baara la sa a bɛ a bila mais o y'a kɛ o yɛrɛ de ye Fatumata bɛ sigilen to a ka so an mago bɛ Konate ka nin fɛn na ni YouTube gosi ga ye i b'a ye o YouTube sɔrɔla cogo di caméra dɔ de ye Konate filmer bon donc n'ale kuma caméra bila ka na ale bɛ to a ka so ka Konate ye cogo min na a t'a ye ten a tɛ fayidaw sɔrɔ bon donc min fana ye ordinateur di an ma o bɛ ɲɔgɔn dafa o caméra b'a ta mais aw bɛ tila k'a bɔ caméra kɔnɔ a bɛ taa don ordinateur dɔ de kɔnɔ k'a baara ka sɔrɔ k'a bila diɲɛ fɛ bon o tuma na minnu ye a tɔgɔ di ordinateur ci an ma filaw ko u tɔgɔ kana fɔ mais fila kɔni tɛ maa tɔgɔ ye n'u yɛrɛ ko an tɛ filaw fana fɔ n'an ko misigɛnnaw fana fɔ a bɛɛ bɛ taa sigi fɛn kelen in ma ye donc filaw olu de ye a tɔgɔ di ordinateur san ka di an ma vraiment ni ampoule mun filɛ nin ye ni baara kɛra ni lumière dafalen bɛ yen alhamdulilayi an mago bɛ min na kunnafoni na an b'o sɔrɔ ɲamakɔrɔ masakɛrɛ na ne bɛ wajulu kɛ lumière ko bɛ an na alhamdulilayi an balima balontanna ɲɛmɔgɔba dɔ a nana n fɛ a y'a sɔrɔ Mali ni yɔrɔ dɔ tun kan ka jouer a ye dugawu ɲini n fɛ n ko bon ni Ala sɔnna n'aw ma tɛmɛ karamɔgɔw kan Mali bɛ passé o Mali gagné cɛ bolila ka na n sɔrɔ so kɔnɔ yan n t'a tɔgɔ fɔ mais a ko Konate i bɛ mun fɛ ne ko bon nin ye Mali ko de ye a ye dugawu kɛ Mali de ye Mali gagné donc ne bɛ mun fɛ ne bɛ a fɛ malidenw de ka lafiya o ne bɛ wajulu kɛ yɔrɔ min na ɲamakɔrɔ masatɛrɛnin na n'an bɛ wajulu kɛ an bɛ se ka moteur 4 de sigi min bɛ bila ampli kan ani min bɛ bila lumière kan ani min bɛ bila fɛn wɛrɛw kan projecteur kan kelen tɛ donc ampoule dɔ moteur dɔ bɛ faga ka dɔ wulilen to donc n ko vraiment degun min bɛ ne kan o de ye lumière ko ye o yɔrɔ bɛɛ balontanna in ye a ɲini énergie mɔgɔw fɛ u taara compteur sigi ɲamakɔrɔ masatɛrɛnin na o yɔrɔ bɛɛ donc ne yɛrɛ k'a dɔn ko bɛ se compteur ko bɛ se ka ɲɛɲini don kelen o de kosɔn élection ye fɛn bɛɛ ye quoi wa nin sɔrɔ bɛ cogo min na alijinɛ sɔrɔ bɛ ten élection bɛ yen n'i taara o sira fɛ i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ gɛlɛya t'a la sinon dɔw bɛ demande don compteur nɔfɛ an karamɔgɔ san kelen tɛ dɔw ta nɔgɔya mais heure 3 ne ta dira n ma bon o balontanna ɲɛmɔgɔ min nana an waleɲuman dɔn ni o ye donc toujours an bɛ baara kɛ k'a kɛ ampoule bɛ to ka tigɛ ampoule bɛ to ka tigɛ an balimamuso dɔ a tɛ fɔ a kɔ a bɛ Bamakɔ yan de donc a ko togo bɛɛ la ko fɔ ka lumière ɲini ka di tuma na an bɛ se ka lumière minnu bila an ka wajulu yɔrɔw la bon a kun ko u
bina ke poto ye ka asigi sigi masatereni na ne ko non masatereni jamana de do Konate kon be wajulu kala mais ni jamana nyimako mako jorala Konate mna kene jeba do nyini onno ya soro Konate ka ampulu se ka bokata o yoro no na ngwa bi gele ka ampulu e munu se ka barake donc am se ka yala ni munu ye ni wajulu be abu ou placer ala sona en fait kan bara minge sa maro mako be na le lumière ye kanye ampulu in kele menene de flenie donc kan de be ka alors sirema de be ka ke o la sisa ni ampulu kele de menene fleur wa nana ni carton chama de tellement fameux parce que ni de nanani de carton kono bon anani anani et puis quoi to bi kofe bon donc là a to bi kofe ampulu de fleur encore ni donc ampulu ni on chama de nana bolo kanadi ama aketuko ni mana nunu ti dumuni e ko Konate ba dun kele ne bi kla kuma na sa ata jefe bo je mo de bi na tai bo Konate mana nafa sora la tuko wa sora olu fara nafa sora la donc là ambi afoka barkada katla ka bela gele foka ina ala fe ala ka here kanye soli mbi sigaka Allahumma salli wa sallim wa bariki ala sayyidina Muhammadin nuru zati wa sirri sari fi sari il asma'i wa sifati ne karamo de ko ma Konate a wurudi shen wa wolofla imako binye me ndona sokono ngoma wurudi wa wolofla nsira wa kelema doron angara mo do en wele ko Konate do ango aha ko mbe sokoro so chima ngwala mango anga wurudi njo folo o e wa bishegi chima après doye atokoy di wa keme chima 3 heures de temps kono ne nga ziara wari besoro ka ba yoro nke mais comme be di ka barado parce que ne Konate bi saka nga jurubi ala la ndo dugo ne ma dele ka kalo ke do ngona ya du tiki to de umbe bole ka shima mais ne taw ci shima parce que oni ne ma dele ne bi nyen kono dini la sela donc là ni ne mako be feni do la ala bolo nga fo ala ni keta au manga se shuka wurudi ma donc là faida inflani comme kuma chayara no fe mais iba sebe ka bla netika iba fo akeba ko wi fana o ka dugo ka anyere o ye amini mbare ina amandi do ye alo do karamo do ka fo ko olu bi balo soro femu na ko ne ba bla fula donc no karamo sina no ye Konate soro be ngunu oto alama ambe dugo ke le letru kadiri fana abesirala bon munu ye bonyo ke ka sama ke ambani na ala fala ka here ku be nyanga bi yere foki bargada ki wala ni mando amba fo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh